Maayong udto kanatong tanan, mga igsuon ko diha ni Kristo. Maayong udto kanatong tanan. Welcome dinhi sa akong live sa Facebook. Maghisgota mahitungod sa pagtuong Katoliko. Mupatinaw kita sa atong mga doktrina sa ato ang simbahang Katoliko. Dunay mga tawo nga naglibog kabahin sa ato ang pagtuog ug ato ang doktrina ato kanang ipatinaw sa mga tao nga naglibog kabahin sa ato ang pagtuong Katoliko. Og mutubag usab kita sa mga atake, mga pangutana sa mga dili Katoliko. Atong tubagon ang ilang mga sagaran nga mga atake, sagaran nilang mga gipangtira nila sa Katoliko. Ato kanang tubagon base gyud sa balaang kasulatan o base usab sa panudlo sa atong simbahan. So karong oras sa mga kaigsuonan, nag-live ko karon kay dunatay hisgutan kabahin sa ato ang doktrina, no? Doktrina ang Katoliko, mga kaigsuonan. Unya, kung doon na kamoy mga pangutana, ipadangat lang ang inyong pangutana diha sa comment box, no? Naman tay comment box diha, i-type lang ang inyong pangutana kay ato ng sulayan og tubag, no? Sulayan nato nagtubag, mga kaigsuonan, kanang inyong mga pangutana ug labi na kanang inyong nalibgan nga mga doktrina, no? Kung doon na mo nalibgan nga doktrina sa Katoliko, ipangutana na imo kauwaw, libre ra ni pangutana. Ug unsa man inyohang nadungog sa mga atake sa mga laing tinuhuan, ipangutana na diri nato, mga kaigsuonan, kay ato nang paningkamutan ug sulayan ta nagtubag ang inyong mga pangutana ug mga nalibgan, mga kaigsuonan, kabahin sa ato ang pagtuong Katoliko. Makasiguro ko nga naa gyud mo makuha nga mga pagtulunan o makasiguro ko nga ato gyud nang matubag kay ang simbahan naa na may tubag niya ng inyong mga kalibog. Naa na itubag ang simbahan anang inyong mga kalibog, mga igsuon. Okay, mga kaigsuonan. So ang atong topic karon, mga kaigsuonan, mahitungod ni ining salang mortal, kining mga sala nga gamay o kining sala nga dagko. No, kay doon naman goy mga pundok sa tinuhuan nga dili mo tuo nga dunay sala nga gamay ug dunay sala nga dako. Kanang gitawag sa ato ang simbahan, sa termino sa simbahan, gitawag na siya og mortal sin ug venial sin. So kanang sala nga gamay ug sala nga dako, mga kaigsuonan. Matud pa sa mga dili Katoliko, mga kaigsuonan, nga dili tinuod nga dunay sala nga gamay ug dunay sala nga dako. Kay para mo mga laing tinuan nga once makasala ka, sala na gyud na, no? Wala gyud gamay dako, pulos gyud na sa sala. Magamay man og unsa pa na diha, pulos ra gyud na sila sa mga kaigsuonan. Og dili na mo ingon nga naay salang mortal, dunay salang venial. Kay ila mo guning gamiton kining naa Santiago 2:10, no? Unsa may nakasulat Santiago 2:10, ato ning basahon na. Matod pa dinhi sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10. Mo ni ato ang mabasa, mga kaigsuonan. Mao man gamiton sa atong mga kaatbang sa pagtuo, no? Kaning Santiago 2:10 nga dili sila moto nga dunay salang venial ug dunay salang mortal. Kay para nila once makasala ka, pariha ra gyud kuno na. Pariha ra kuno na og sala. Pariha ra na nga sala ug pariha ra nga silot. So ilang gamiton kining naa sa Santiago 2:10, mga kaigsuonan. Unsa may atong mabasa dinhi? Matot pa diri Santiago kapitulo 2 bersikulo 10. Mao man ni ang gamiton sa mga dili Katoliko, nag-ingon, kay ang nakalapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod, nakalapas sa tanan. So mao ni ang gamiton sa mga dili Katoliko, nga kung nakalapas di ka bisag gamay, nakalapas ka sa tanan. Matot pa diri, kay ang nakalapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod, nakalapas ka sa tanan. So matud pas mga laing tinuan nga once kuno nga makasala ka, parihara kuno gyud nagsilot. Kay ang nakalapas sa gamay, nakalapas sa kinatibuk-an. Kung nakalapas ka sa usa ka balaod, nakalapas ka sa kinatibuk-an. So muingon sila nga walay salang venial o walay salang mortal, parihara kuno na og silot o parihara kuno na nga sala. So matud pa sa mga dili Katoliko. So mao ni ato ang hatagag katin-awan, mga kaigsuonan, kay kita bayang mga Katoliko nagtudlo man gyud ta
nga dunay salang venial ug salang mortal mga kaigsuonan. Now, unsa man ning salang mortal mga kaigsuonan? From the word mortal gikan sa Latin nga mortem. Mortem, but pasabot ikamatay. Ikamatay sa atong kalag. Sa ato pa ang mortal pasabot makalaglag na nimo ngadto sa impierno o maka-impierno na. Muna gitawag og mortal sin. Sala nga maka-impierno. Muna siya kanang pulong mortal gikan sa Latin nga mortem o mortis. So but pasabot mga kaigsuonan makalaglag, maka-impierno mga kaigsuonan. So mao na mga kaigsuonan. So ug moingon sa tag venial sin, but pasabot kanang venial slight ra nga sala. Gamay ra nga sala. Ug dili na maka-impierno. Kay slight ra man, gamay ra man nga sala. So parihas silangan nga sa pero dili parihas og silot. Ha? Nasabtan ninyo? Parihas sila ngalan nga sala, ang venial sin og mortal sin, parihas sila ngalan nga sala, pero dili parihas og silot. So, biblical ba? Nga dunay dili parihas og silot ang matag sala? Dili gyud parihas. Kay kung parihas pa ang sala nga gamay ug parihara na sa dako, parihara untag silot. Di ba? Kay para sa mga laing tinuhuan, pag makasa ka sa usa ka balaod, nakasa naman kuno kas kinatibuk-an. So para nila, parihara kunog silot. Para nila, para sa mga pastor. Pero kung ang Biblia mo yatong basahon, kung pariha pa ang tanang sala, nganong di man pariha og silot? Kay parihara og sala. Di ba? Kung atong sundon ang mga argumentos mga pastor pastor, parihas untag silot kung parihas pa ang tanang sala. So dili pariha kay kung atong basahon mga kaigsuonan dinhi sa ato ring basahon na ato gyung pasultihon sa San Juan ani. Ha, matud pa sa unang Juan 5:16 atong basahon. Usa may giingon ni San Juan? Asa man ta mutuo sa mga pastor nga moingon sila nga parihara nga sala, pariharag silot, asa man ta mutuo sa mga pastor? O ari ta mutuo ni San Juan nga usa gyud ka apostolis ni Kristo? Mas mutuo gyud ta ni San Juan kay apostolis gyud ni siya mismo ni Jesus. O kanunay ni siyang kasunod-sunod sa atong Ginoo, nakadungog gyud siya kung unsay gisangyaw sa iyang magtutudlo o unsay gisangyaw sa Ginoo, iya gyud ang nadungog mismo. So atong basahon na, pariha ba og silot ang matag sala? Patabago na to San Juan. Mabasa ni sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 16, 17. Ilista na niyo mga kaigsuonan kay tingalig makasugat niya magpastor ba nga moingon nga pariharag silot ang tanang sala. Parihas ra ang sala. Magamay madako parihara. Sige ato ko nung basahon og pariha ba. Unang Juan kapitulo 5 bersikulo 16, 17. Kung pariha ba gyud silot ang matag sala. Unang Juan, tumasaho na, 5:16, 17. Mao ni siya lisod kaayo balion sa mga pastor, maglisod gyud sila og tuis ani. Maglisod gyud sila bali ani. Kay klaro man gyud kini nga teksto, pabor man gyud ni sa Katoliko. Sakto gyud ang Katoliko nga moingon nga dili parihas og sala. Dili parihas og silot ang matag sala. Og dili gyud parihas ang sala. Dili parihas. Dara, unang Juan 5:16, 17. Unsay gingon diri mga kaigsuonan nga dili gyud parihas ang silot sa matag sala. Nagingon diri. Ingon sa Juan, kun may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala. So nagisgon ni diri sala ha. Nga nakasala apan sala nga dili musangpot sa kamatayon, di ba? So kung atong kuhaon ang pulong mortal, pasabot ng mortal kamatayon o makamatay. So muna ibot pasabot ng mortal makamatay nga sala. Maka-impierno nimo kana nga sala. So nagingon diri San Juan nga kung makakita ka sa iyang isig ka tao, isig ka magtutuo nga nakasala apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. So doon na rin sala
nga dili musangpot sa kamatayon. Unsa man ang buot pasabutan ng sala nga dili maka-impierno o dili makamatay? Kay kana kung sala nga dili ikasangpot sa impierno, buot pasabot dili ikamatay o dili ika-impierno nimo. Unsay giingon ni San Juan? Dunay sala nga dili musangpot sa kamatayon. So dunay sala nga dili ika-impierno. Munay buot pasabot ni San Juan. Ingon sa San Juan, kinahanglan magampo siya sa Dios ug gatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. So bantayan niyo mga kaigsuonan nga dunay sala nga dili musangpot sa kamatayon. Sa ato pa dunay sala nga dili ika-impierno. Sabtan ninyo. Apan, ingon din si Juan, apan adunay sala nga musangpot gayod sa kamatayon. Ang pangutana parihas di ay. Ha? Parihas di ay silot. Ang matag sala dili kay dunay sala nga dunay sala nga ika-impierno ug dunay puy sala nga dili ika-impierno. So buot pasabot managlahi ang gibugaton. Dunay sala nga ika-impierno o ikamatay ug dunay puy sala nga dili ika-impierno o dili ikamatay. So kay dili man parihas, so pasabot dili gyud parihas matag sala. Kung inyo ning basahon ang unang Juan 5:16-17 sa gitawag nato sa version sa Revised Standard Version, kung doon na mo'y Revised Standard Version nga Biblia, kining unang Juan 5:16-17 naghisgot ni dinhi og mortal. So kining sala nga ikamatay nimo mo nang siyang salang mortal. Kung basahon nimo ang Revised Standard Version, mortal ang gigamit nga termino. So kanading sala nga ikamatay, sa laing versions Biblia na mortal, kanang mortal sin, sala nga ika-impierno. Kay mao man ang pulong mortal, pag moingon gitag mortal sa ato pa ikamatay. Oh, kay kanang pulong mortal gikan man na sa Latin nga pong mortem o mortis. Oh. So ikamatay, sala nga ika-impierno sa tao. Dunay sala nga maka-impierno nato mga kaigsuonan. Muna mga kaigsuonan. So, mga sala nga mga bugat. Kabaw naman tagong sa sala nga mga bugat, no? Kanang mga sala nga mamatay ta nga di gyud nato makumpisal sa pari. Hanto naabtan ta sa kamatayon, wa gyud nato masurinder og wa gyud ta mukumpisal ngadto sa pari. Wa ta hatagi og absolution kay wa man ta mukumpisal sa atong mga sala. So mo nay salang mortal. Maabtan ta sa kanang mga salang bugat ba, kanang mga kanapaw, no? Kanang abortion. Oh, mamatay ta nga dili wala na nato makumpisal, maka-impierno na. So mao na siya mga kaigsuonan. So wala masayop ang Katoliko nga dunay salang mortal ug dunay salang binyal. Tungod aning unang Juan 5:16-17 nga dunay sala nga ikamatay ug dunay sala nga dili ikamatay. So buot pasabot dili parihas og silot. Kay kung pariha pa sa pagkangan nga sala, pariha lang gyud og silot. Kay tungod kay sa ram gapon, ngaron ingon pa man sa San Juan nga dunay sala nga dili ikamatay. So mao na mga kaigsuonan, no, nga kitang mga Katoliko wala masayop sa ato ang giingon nga naay mga sala nga ikamatay, dunay say sala nga dili ikamatay. So kanang giingon nila sa Santiago 2:10 nga ang nakalapas sa usa ka balaw, nakalapas sa kinatibuk-an. Kanang giingon diya Santiago, wa man na maghisgot og kanang wala man na maghisgot nga mahitungod mortal og wa man na maghisgot og binyal. No, wala man na maghisgot og mortal, wa sa na maghisgot og binyal. So dili na siya magamit na nga bersikulo aron pagpamatuod nga walay mortal ug walay say binyal. Kanang Santiago 2:10, wala pud moingon diha sa Santiago nga ang sala nga gamay parihas ag sala sa dako. Wala moingon sa Santiago ana. Opinion ra nas mga pastor, unahuna ra nas mga pastor. Tungod lang kay pagabasa nila sa Santiago 2:10 nga ang nakalapas sa gamay nga balaod, nakalapas kinatibukan, moingon dayon sila nga ang salang gamay parihas sa sala sa dako. Wrong na siya. Wala moingon sa Santiago ana. Ambot pasabot ni Santiago ana, kung nakalapas ka sa gamay nga balaod, kanang example baron ato basahon niya Santiago, ang nakalapas sa gamay, nakalapas sa kinatibukan, but pasabot dunay balaod
kanang balaod sa Dios, kanang balaod sa gugma. Kay balaod man gyud sa Dios nga maghigugma ay ta. Kung bisag gamay wala ka mahigugma sa imong isig ka tawo, pasabot nakalapas ka sa tibuok balaod sa gugma. Mao na ibot pasabot ni Santiago. Wala mingon Santiago nga ang sala nga gamay sala dako parihara. Wala mingon Santiago oy. Ang gipasabot ni Santiago diha, dunay balaod sa gugma. Di ba? Naay balaod sa gugma. Kunya kung wala ka mutuman ni anang balaod sa gugma, bisag gamay lang wa gyud ka mutuman ni anang balaod sa gugma, sama ra ka nakalapas sa tibuok balaod sa gugma. Mo na gipasabot ni Santiago. Bisag gamay wa ka mahigugma sa imong isig ka tawo, sama ra ka nakalapas sa tibuok balaod sa gugma. Mo na giingon ni Santiago, pero wala mingon Santiago nga ang sala nga gamay ug sala nga dako parihara. No? Imo lang haruson murag kamunggay pariharag silot. Wrong. Di pariha. Kay niingon si San Juan nga dunay sala lagi nga ikamatay ug dunay sala nga dili ikamatay. So pasabot dili gid pariha og gibukaton ang sala. Di ba? Dili pariha kay kung pariha pa pariha ra untag silot. Nganong di maparihag silot? Duna malagi sala nga dili ikamatay. Sala nga dili ika-impierno ug doon na po'y sala nga ika-impierno. So pasabot dili parihas og silot sa matag sala. Dili parihas og silot. Pariha ra sila ngalan nga sala pero dili parihas og silot. No? Diri sa San Lucas 12:48 kung atong basahon. Niingon ang atong Ginoong Hesukristo dinhi sa San Lucas 12 versikulo 48. Nag-ingon diri si Jesus Christ. Atong basahon na, nag-ingon si Kristo, apan ang sulugoon nga wala masayod, unsa ang gusto sa iyang agalon, og makabuhat og butang nga tungod niini, angay siyang latuson, silutan sa diriyot nga latos. Ang tao nga gihatag daghang paninglag daghan. Apan ang gihatag daghan pagyud paninglan usab og mas daghan pa. So klaro kayo mga kigsunan nga managlahi gyud sila og silot, no? Kay niingon man dinhi si Kristo, no? Niingon si Kristo nga kadtong sulugoon nga wala masayod, unsa ang gusto sa iyang agalon, makabuhat og butang nga tungod niini, nasipyat lang siya pero wa siya kahibaw nga mo di gusto sa agalon, nasipyat siya, latuson siya pero latos nga diriyot but pasabot latuson ra siya og gamay. Silutan siya og gamay. Mo na siya. Unya do na poy kanang naa poy sulugoon nga nasayod sa ipabuhat sa galon niya. Nasipyat siya, latuson siya sa daghan. Paninglan siya daghan. So managlahi gyud ay. Ang nakasala og gamay pod ang silot, gamay pod og latos. Ang nakasala og dako pod ang latos. Mo ni giingon sa atong Ginoong Hesukristo sa Lucas 12:48. So dili parihas gyud og silot ang matag sala. So wala masayop ang Katoliko moingon tag dunay salang mortal ug dunay salang venial. So dili parihas og silot sa mga nakasala og venial ug nakasala og mortal ug mao na mga kigsuonan. Ngano ang mga lain tinuan di man sila motuon ini nga dunay salang venial dunay salang mortal. Kay aron ilang ipagawas nga wa gyud purgatorio. Kay kanagod siya kanang salang gagmay ug salang dagko, may connection man guna siya sa kanang gitawag natong doktrina kabahin sa purgatorio. Muna nga moingon tag dunay salang gagmay, muna nga dunay mga tawo nga nakabuhat og mga gagmayng sala. Unya naabtas kamatayon nya wa nila makumpisa lang ilang mga sala, so diha sila ibutang sa kanang gitawag nato og lugar nga linisanan, kanang gitawag og purification. Kanang linisanan, limpyuhanan, mo nay gitawag og purgatorio, diha sila limpyuhan. Mga kalag nga wala pa makabayad sa ilahang gitawag nato og mga damage sa sala. Kay matagbuhat atog sala do na man guna siya damage. So kanang damage sa imong sala, samtang buhi pa ka di na nimo mabayaran. Pinaagis mga corporal work of mercy. Di gyud ka mo diretso sirit nga tos langit. Imo gyud ang puy-an dito sa purgatorio, imo gyud ang bayaran dito sa purgatorio, magantos ka dito sa mga temporaryo nga pagantos. Magantos ka sa purgatorio. No? Naa man gapoy kon dito kanang gitawag nato pagantos. Kasakit
gumikan sa imong mga sala nga nabuhat nimo nga wa nimo mahinulsuli. Pero ang kasakit dito is temporaryo. Temporal punishment. So but pasabot ang imong kasakit dito, mahulian ra but pasabot lumalabay ra ang imong kasakitan dito. Kay kung makagawas na kas purgatorio, ready na magapara sa langit, adto na magapadulong sa langit ana. So but pasabot ang purgatorio usa ka dapit nga halapitanan sa mga kalag nga nakahimo og mga gagmayng sala ug mga kalag nga wa pa mahingpit, dili pa totally nga limpyo. So dili gyud pwede nga makasud ka sa langit kung dili gyud ka perfect o dili gyud ka limpyo. Kay dihas pinadayag 21:27 giklaro man diha ang giklaro man na diha ni San Juan. Pinadayag 21:27. Unsa man atong mabasa dihas pinadayag 21:27? Walay makasulod sa bag-ong Jerusalem, walay makasulod dito sa langit kung dunay gamay nga hugaw, dunay mansa sa sala. So bisag gamay nga hugaw, bisag parihara na gidakon sa tumoy sa dagom ang imuhang sala, bisag gamay ra nga tuldo, makahugaw na sa imong kalag, di gyud ka makaso diretso sa langit ana. Kay ang langit usa ka lugar nga limpyo, lugar sa mga balaan, lugar sa mga santos, mga kaigsuonan, lugar na puloy-anan sa Ginoo, nga ang makaadto dito ang mga limpyo rapod. Kay ang langit para manas mga kalag nga limpyo, mga santos nga nahingpit na, santos nga kauban na nila ang Ginoo, mga perfect, no? Hingpit nga limpyo, hingpit nga hinlo. So kita mamatay ta nga dili nato mabayran, wa nato mabayri ang ato ang gitawag nato og damage sa sala, kanang mga temporal punishment, di ganay nato mabayran samtang buhi pa ta, di gyud ta makadiretso og sulod sa langit. Ato gyud nang puy-an ang purgatorio, dito ta mubayad sa atong mga sala nga nabuhat nato sa buhi pa ta, mga sala nga mga gagmay nga wa nato mahinulsuli, mga damage sa sala nga wa nato mabayri samtang buhi pa ta. So magantos ta dito sa purgatorio, pila ka tuig magantos ta dito sa purgatorio, magantos ta, pero way problema magantos ta kay makabuhi ra man ka dito, no? Makagawas ra man ka dito human sa imuhang pagantos, human sa imuhang pagkalimpyo na dito sa purgatorio. So inayon ta nga madugay ka pagantos dito sa purgatorio through prayers, pinaagi sa mga pamisa sa imong mga mahal sa kinabuhi, pamisahan ka muna, inay magkataas ang imong pagantos dito, mamuban hantod magkagamay ang imong pagantos dito sa purgatorio, magkagamay ang imong pagpuyo dito sa purgatorio tungod sa mga pamisa, tungod sa mga pagampo, mga buhat kaluoy nga gipahinungod sa mga kalag sa purgatorio. Mao na siya purpose nganong pamisahan nato ang mga kalag nga nasa purgatorio, nga ang ilang pagantos inay unta mulanat pagtaas, magkanam-anam nagkamubo, magkanam-anam og kagamay ang ilang pagantos sa purgatorio tungod sa mga pamisa nga atong gihalad sa mga mahal nato sa kinabuhi nga nag-una kanato. So mao na siya purpose sa ato ang pamisa nga atong matabangan, atong gihangyo ang Ginoo nga iyang kaluy-an dayon ang mga kalag nga naa sa purgatorio, nga mapadali ang ilahang pagantos diha, mapadali ang ilahang paglimpyo diha sa purgatorio, aron kung malimpyo na sila sa hingpit, ready na sila ngadto sa langit. So mao na mga kigsunan. So dili ta mahibulong ano kining mga lain tinuhuan, dili sila mutuog dunay salang vinyal, dunay salang mortal, dunay salang gagmay, dunay salang daggo, di sila mutuan na kay ilang ipalusot nga wa gyud purgatorio. Mao man ilahang tuyo nganong di gyud sila mo kalawat ug di gyud sila mo dawat ni anang na isa lang gagmay ug dunay isa lang dagko, kay tungod kay wa sila mo tuo ni anang doktrina kabahin sa purgatorio. Nya kitang mga Katoliko kay nituo man tag nay purgatorio tungod kay ang Ginoo matarong man nga maghuhukom. Nituo man tag nay purgatorio tungod kay wa may makasud sa langit kung dunay hugaw, bisag gamay lang nga hugaw, dunay bisag gamay lang nga sala. Di man gyud ta makadiretso sulod sa langit, kay ang langit usa ka lugar nga labing balaan, lugar nga limpyo para sa mga santos, para sa mga kalag nga hingpit na higugma sa Ginoo.
Unya di man ta hingpit, napamatay hugaw, so di ta kasu diretso sa langit. Muna nga doon agi butanganan niya ng mga kalag nga wala pa mahingpit. Dili pa totally nga limpyo. Muna diha sa gitawag na tuog purgatorio, diha sila limpyuhan, diha sila hinluan, aron ko mahinlo na sila sa hingpit, dad-o na sila ngadto sa langit. So nasabtan ninyo mga kigsunan? Naamang gud nas bala ang kasulatan diri sa San Mateo. San Mateo 5:26. Matud pa ni Hesukristo, San Mateo 5:26, nag-ingon diri si Hesukristo, timan-i, bilangguon ka dito, hangtod kabayran mo sa hingpit ang imuhang sala. Subot pasabot, nga mabilanggo ka dito, pero temporaryo ra imong pagbilanggo. Makagawas ka dito, hangtod mabayran mo sa hingpit ang imuhang sala. Subot pasabot, kini nga teksto implied ni mahapak ni nimo kabahin sa purgatorio. Kini nga teksto imo ni siyang ma-apply ngadto sa purgatorio, kini nga pagtulunan. Kay kining pagtulunan nga gitudlos Ginoo nga mabilanggo ka dito, so doon na siya gitumbok nga lugar, mabilanggo ka dito, prisuhon ka dito, unya makagawas ra ka kung mabayran nimo sa hingpit ang imuhang mga sala. Ang imong utang, mo na siya pasabot. So unsa man yung atong utang, brad? Sa buhi pa ta ang mga damage sa sala o kanang mga salang gagmay nga wa nimo mabayri, dili ka onya na abtang kas kamatayon, dili ka mo diri sa sulod sa langit. Kay na pa man kay utang, di pa man ka perfect, wa pa man nimo mabayri, so mo na magpuyo ka dito sa purgatorio, bilangguon ka dito sa purgatorio, limpyuhan ka, magantos ka dito. Mangandoy kas Ginoo nga ang mga kalag sa purgatorio. Naaman nila ang kahimtang sa grasya, kay ang ilang mga sala nga nabuhat, mga gagmay ra man na. Wala lang yun nila mabayri ang mga damage sa ilang sala nga mga nabuhat nila ba. Sa buhi pa sila. Pero mawa nila ang grasya sa Ginoo, naagya po nila ang grasya sa Ginoo. Dili lang yun sila perfect. Dili yun sila fully perfect. Kay napaman sila yung mga baryanan, napaman sila yung utang. Napaman sila yung utang. Napa sila yung utang sa Diyos nung katarungan. Napa sila utang sa Ginoo. Unsa man ning utang nila sa Ginoo? Katong mga sala, mga resulta sa ilang sala wa nila mabayri sa buhi pa. Mga gagmayng sala nga wa nila mahinulsuli sa dihang namatay sila. Sa dihang namatay sila wala ay sa dihang buhi pa sila wala nila mahinulsuli ang ilang mga salang gagmay. Samtang buhi pa sila wala nila mabayri ang ilahang damage sa sala. So mabilanggo ka dito sa purgatorio, ibutang ka dito sa purgatorio, hinluan ka dito, magantos ka dito sa mga magantos ka dito sa kasakit. Pero makagawas ra ka dito human mabayri nimo ang imuhang utang. Mabayran nimo ang imong sala. So kanang San Mateo 5 versikulo 26 implied na kana nga pagtulunan ang iyang kahulugan mao na siya'y purgatorio. So pasabot kaning San Mateo 5:26 konsepto ni kabahin sa purgatorio nga bilangguon ka dito hantod mabayran nimo ang imuhang utang. So kining San Mateo 5:26 ang iyang kahulugan mao gyud na siya ang purgatorio. So mao na mga kigsuunan. So ngano nagtuo man ta nga naay purgatorio tungod kay ang Dios matarong nga maghukom. Mabasa na Salmo 7:11, ang Dios maghukom nga matarong. Ang Diyos maghuhukom nga matarong. So, kay muhukom man siya, matarong man siya nga muhukom. So, ang mga tao nga nakabuhat og mga gamay nga sala, nya kontras mga tao nga nakabuhat og mga dagkong sala, di gyud niya parihason og silot. Di gyud parihas og silot mga kigsunan. Iya ding hukman di ay katong nangawat lag og kanang pan tungod sa kagutom og nangawat ra baron og kindi. Inon sala man pud na kay kawat man na, di ba? Pero kindi ra ang gikawat upan ra tungod sa kagutom niya kontra sa tao nga nakapatay niya gilugos pa niya. O di ba? Nang lugos niya gipatay pa niya. Nya namatay ning duha gihukman sila sa Ginoo niya parihas ra dig silot. Tarong di mo hukom na siya. Huno na ako no. Nay nangawat og kindi o nangawat barong pa niya kontra sa nang lugos niya pag humanyag lugos gipatay pa niya babay. Nya namatay ning duha. Nya gihukman ni sa Ginoo. Oy, impierno mong duha. Matarong ba na nga maghuhukom? Matarong ba na nga hukom? Dili. Pero sa may gingon sa Biblia, Salmo 7:11, ang Dios maghuhukom nga matarong. Ang Dios matarong nga maghuhukom.
Nya tarong ba na nga muhukom nga ang nangawat lag kindi o nangawat na barugpan nya kontra sa nang lugos unya gipatay pa niya unya giparihas ra niya silot. Tarong ba na nga hukom? Di na tarong. Pero ang Dios nga gisgutan sa Biblia matarong nga maghukom. So kining Dios mga laing tinuhuan kay di man nimo tuo sila purgatorio, ang Dios nga giilas mga laing tinuhuan dili mao ang Dios nga gisgutan sa Biblia. Kay ang Dios nga gituhuan sa simbahang Katoliko kining naas balaang kasulatan. Salmo 7:11 basahan na mao nang Dios nga gituhuan sa simbahang Katoliko. Ang Dios nga gituhuan sa Katoliko, Dios nga matarong nga maghukom. Pero kining mga laing tinuhuan, dili man ni sila mutuog purgatorio, pasabot ang ilang Dios dili tarong nga maghukom. So mao nay Dios nga piki. Ang tinuod nga Dios nga gisgutan sa Biblia, Salmo 7:11 matarong man nga maghukom. Unya kining Dios nga gituhuan sa laing tinuhuan, Dios nga giwalis mga pastor, wa kuno'y purgatorio. Aw, kung wa man di purgatorio sa to pa kani imong Dios, dili rin natarong nga maghukom. Kay ang nakasala ra gamay, nakasala og dako parihas ra man silot, haruson ra man imo ra gamunggay. Di na pwede. Di na pwede. Dili na mao ang gitudlo sa balaang kasulatan. Amik taglinaw, luuya nga dili Katoliko kay walay purgatorio ini kamatay impierno dayon, impierno gyud diretso. Ang ilang kalag sirit paskuitis padulong sa impierno. Saan man, ibutan na naman sa purgatorio, di ba naman itong purgatorio? Di ba? Kunya timan ang bayan nato mga kigsunan, wala ba yay taong matarong? Roma 3:10. Except ni Mama Mary, di ba? Kay exempted naman to sa Mama Mary, kay Immaculate Conception man to siya. Pero kita, wala taong matarong. Mayong paglantaw ni Ricardo Dolorito, Barangay Mahayahay, Tagasugod. Salamat kanimo Brad. Barangay Ricardo Dolorito. Anisito Manatad, unang Juan 5:16-17. Okay Brad, ako na nang basa. Ron Fabri, nakaadto di ay ka dito yots. Ron Fabri, asa may nakaadto? Rinaldo Ramos Jr., maayong paglantaw. So, karon mga kigsunan, balik ta. Timan mga kigsunan, nature sa tao, wala gyud taong matarong. Mao gyud nature na to. Bisag unsaon gyud nato og kumpisa, ligid kalikayan nga masipyat jud ta kay tungod kay gitawag man na siya og kanang evil inclination, matod pa sa katekism. Evil inclination, ligid kalikayan nga makabuhat gyud tag mga dautan. No, kay mao man gyud na ang kinaiya o kahimtang gyud sa tawo, wa man gyud taong matarong, makasa man gyud ta. Pero wa magpasabot nga makasa ta, di na lang gyud ta moduol sa Ginoo, moduol gyapon ta sa Ginoo mo na nga moduol tag sakramento kay madawat gyapon nato ang pasaylos Ginoo, pinaagi sa ato ang pagkumpisal nato ngadto sa atong mga pari kay diha man na mao man na ang bugtong paagi nga pasayloon ta sa Ginoo, pinaagi sa pagkumpisal nato sa atong mga sala ngadto sa mga pari. San Juan 20:22-23. Now, wala may taong matarong. So mga matay ta diring tanan, mupanaw ta diri sa kalibutan, magbitbit gyud tag sala. Di pwede nga mupanaw ta diri sa kalibutan, mubiyahe ta ngadto padulong sa atong Ginoo, nga wa tay salang dadon. Magbitbit gyud tag sala kay sa Roma 3:10. Roma 3:23, walay tawo nga matarong, ang tanan tawo makasasala. So ang karon, pangutana, wa may taong matarong, mga matay ta dinhi, magbitbit gyud tag sala. Kay wa may matarong na to. Mga matay ta nga dili gyud ta matarong. Mamatay gyud ta nga di ta moingon nga wa koy sala. Now, sa Pinadayag 21:27, kung inyo nang basahon ang Pinadayag 21:27, ingon si San Juan, walay makasulod didto sa bag-ong Jerusalem nga mao ang langit bisag dunay gamay ug mansa sa sala. So bisag gamay nga sala, bisag sama sa mansa bisag mansa na lang sa sala, di gyud ka makasulod sa langit. Unya kung mubalik ta sa Roma 3:10, wala na bagyo taong matarong. Saon na lang ni nato. Mga impierno tatanan ani. Maimpierno tatanan ani. Kay wa may makasulod sa langit bisag dunay gamay nga sala. Atong basahon be. Bitaham yun ning ato ning basahon kay para mutuog yun ning atong mga kaatbang sa pagtuo ba kini mga lain tinuhuan kay di ba na sila mutuo kung ato lang kapitulo laway bersikulo ba lang ato lang baon ato ng basahon na siya. Pinadayag 21:27, Ricardo Dolorito, salamat pud kanimo Brad sa imong paglantaw.
Ay mo kalimot i-share ni akong live. Patot pas pinadayag 21-27 nag-ingon, walay makasulod kaniya bisan kinsa nga mahugaw ni nagabuhat sa kalaw ay ubakak kundili ang mga nasulat lamang sa basahon sa kinabuhi sa kordero. Subot pasabot, walay makasulod sa gingarian sa langit bisag dunay gamay nga hugaw. Usa man ning hugaw gipasabot diri bra, dili man nilapok. Di nilapok. Ang hugaw nga gipasabot ang sala. Bisag duna tay gamay nga hugaw ug duna tay gamay nga sala, bisag mamansahan ng tagamay sa sala. Di gyud ta kasud og langit. Nya karon na Roma 3 Gs, kama 23, wa may taong matarong. So, kitang tanan hugaw ta. Mamatay na lang ta, nagpabiling yutang hugaw. Nya karon ang pangutana, unsaon man nato pagsud sa langit nga kitang tanan hugaw man. Kung atong hunahunahon nga way purgatorio, kitang tanan haros ta, padulong ta impierno tanan. Haros ta pulos sa impierno tanan oy. Pulos sa impierno kay wa may taong matarong. Kitang tanan hugaw man. So mao na mga kigsuunan nga naagyoy purgatorio. Naagyoy purgatorio mga kigsuunan. Kay kadtong mga tawo nga nakabuhat og mga gagmay nga mga sala. O gatong mga tawo nga nakakumpisal samtang buhi pa sila, nakakumpisal sila, nakadawat sila sa sakramento sa simbahan. Nabayra nila ang ilang sala. Apan ang damage sa sala nga wa pa nila mabayri. Unya naabtan sila sa kamatayon, dili sila makadiri sa sulod sa langit, magpuyo sila dito sa purgatorio, maganto sila dito sa pila ka tuig, hantod mabayra nila ang ilang damyos gumikan sa ilang sala. Di ba? Anara na mga kigsunan. Naama na siya ay libil. By libil na mga kigsunan. Dili kay porkit nakasala ka impiernohon na lang yung kadili. Naanay by stages na. Makasala ka gamay, di ka impiernohon, ato ka ibutas purgatorio, limpyuhan ka dito. O niya kung malimpyo na ka, dadaon na ka sa langit. Ana ba, by stages ba? Ingon ana mga kigsunan, ang doktrinas katoliko. Wala man guna siya, kanagong doktrinas katoliko mga kigsunan, dito nagibasis Biblia. Na naman nas Biblia, tanaw, San Mateo 5:26 lagi. Ako lang ning balik kog basa, klaro man gyud kay na, San Mateo 5:26, ingon diri si Kristo, timan-i. Ingon si Kristo, timan-i. Bilangguon ka dito, o prisuhon ka dito, hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong utang. Subot pasabot dunay bilangguon. Dunay bilangguan, mabilanggo ka dito, mapriso ka dito, unya makagawas ra ka dito kung mabayran na nimo ang imuhang utang. Mao na siya kahulugan sa purgatorio, mao na siya idea o konsepto kabahin sa purgatorio. Nga dito ka ibutang, unya makabuhi ra ka dito, makagawas ra ka dito kung mabayran na nimo ang imong mga damage sa sala. Mabayran nimo ang imuhang mga salang gagmay pinaagi sa imong mga pag-antos dito sa purgatorio. Unya mamubo magagamay ang imong pag-antos kung tabangan ka sa imong mga mahal sa kinabuhi, iampo ka pinaagi sa santos nga misa. Mo na nasabtan ninyo? Mo ni pagtulunan. Nga inay unta magkadugay ka dito antos purgatorio, magagamay, magkakunhod, magagamay. Hantod dali ra ka hantod makagawas na ka dito. Wa mo kasabot ana. Kanang San Mateo 5:26 applicable na ngadto sa purgatorio mga kigsuonan. Ana ba stages ba? Di parehas lang tinuan, makasa lang gani ka, alap, mamatay ka, impierno ka. Pastilan mga kigsuonan. Miingon na sila, Ginoo nay pabuton ana. Ginoo nay pabuton. Onya kanang Ginoo nga imong gingon nga ang Ginoo na imong pabuton, unsa man na imong Ginoo tarong na mo hukom dili. Di ba? Nya, mingon kag tarong mo hukom, nya kanang mga taong namatay nya nangawat og kindi. Nangawat og pan, unsa man niya pag unsa may silot anak niya. Sa Ginoo ray magbuot, brad. Nya, Ginoo ra magay magbuot. Naman sa unang Juan 5:17 nga dili parehas og silot, kabaw ka na. Di ba parehas og silot? Doon na may silot nga dili ika impierno, doon na may silot nga ika impierno. So mao na mga kigsuonan. So muna nga kitang mga Katoliko nagtuo gyud kita nga naa gyud gitawag og purgatorio. Nagtuo ta kay ang Dios matarong man nga maghukom. Muna nga kita maningkamot gyud ta tang mga Katoliko samtang buhi pa ta, maningkamot gyud ta nga dili ta magbuhat og mga salang mortal. Kay one mortal sin enough na nato nga makaguyod na nato sa impierno. Makasalatag mortal, makasalatag bugat nya maabtan tas kamatayon, dili na nato na makumpisal
impierno gyud ta. Kay mao man ay gitudlo sa atong simbahan. Kanang mga tawo nga mamatay, nga wa gyud taon kakumpisal, namatay nga naa sa kahimtang sa salang bugat, impierno gyud mga kigsunan. Sumala sa gitudlo sa atong simbahan. Ato ni basahon na. Ato ni basahon mga kigsunan. Usa may gingon diri mga kigsunan sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1035. Ato ning basahon diri sa Binisaya, no? Nagingon diri, ang panudlo sa simbahan miafirmar sa pagkadunay impierno ug sa walay pagkatapos niini. Tapos kamatayon ang mga kalag niadtong namatay diha sa kahimtang salang mortal, mukanaog ngadto sa impierno. Diin dito sila magantos sa mga kastigo sa impierno. Kalayo nga way pagkapalong o liman ka na. Mo lay gitudlo sa atong simbahan. Ang panudlo sa simbahan miafirmar sa pagkaadunay impierno. Tinuod gyud nga adunay impierno. Walay pagkatapos nga kasakitan. Walay pagkatapos nga pagantos. Tapos sa kamatayon, kung ang tao mamatay, unya adunay salang mortal unya wa gyud ka kumpisal. Unsay gingon sa simbahan? Tapos sa kamatayon, ang mga kalag ni adtong namatay diha sa kahimtang sa salang mortal. O liman ka? Katuding mga tao nga namatay nga naas kahimtang sa salang mortal unya wala ka kumpisal. Wala ka kumpisal ha? Unsay gingon diri? Ang kalag ni adtong namatay diha sa kahimtang sa salang mortal mukanaog ngadto sa impierno. Sa ato pa ilabay ngadto sa impierno, diin didto sila magantos sa mga kastigo sa impierno. Kalayo nga walay pagkapalong. Ang naguna nga kastigo sa impierno mao ang walay katapusang pagkahimulag gikan sa Dios. Mo na siya pinaka ingno nato kanang sana kanang mao gyud ni pinakangilngig nga kasakitan nato dito sa impierno. Kanang mahimulag ta gikan sa Dios hangtod sa hangtod gyud. Di na ta maka-feel sa presensya sa Ginoo, dili na ta di ta kakita sa himaya sa Ginoo. Hangtod sa hangtod ka sa impierno, maglangoy-langoy dito sa kainit, magantos ka dito sa mga pagantos, mga way pagkahuman. Kasakitan nga way pagkahuman. Unya ang pinakangilngi bagyod nga kasakit, din ang nakaka-feel sa gugmas Ginoo, din ang nakaka-feel sa presensya sa Ginoo. Hangtod sa hangtod din agyo ka kakita sa naong sa Ginoo mga kigalaan. Mao na ngilngi nga kasakit sa impierno. Walay katapusang pagkahimulag nimo sa Dios. Wala na gyud puruhan, wala na gyud time, wala na gyud higayon nga mobalik pa kas Ginoo. Putol na gyud kahangtod sa kahangtod. Putol na gyud kahangtod sangtod ang imuhang kanang ang imong pagkahimulag sa Ginoo hangtod sa hangtod na gyud. Imagine na nimo, hangtod sa hangtod na gyud, dili na gyud ka mabalik pas Ginoo. Mo nay pinakangilngig nga kasakit dito sa impierno nga mahimulag ka gikan sa Ginoong hangtod sa hangtod na gyud, di nakaka-feel sa iyang presensya. Mo na nga maningkamot ta mga kigsunan nga maglikay ta sa salang mortal. Kay once ang tao nga makasalag mortal, maabtang sa kamatayon, di ka kumpisal sa iyang sala. Di ka pangayo pasaylo, impierno gyud mga kigsunan. Sumala pas gitudlo sa atong simbahan. 1035 mga kigsunan. So, nya kining gitudlo sa atong simbahan, naabanis Biblia? Naabanis Biblia? Atong basahon. Naanas bala ang kasulatan mga kigsunan? No? Naanas bala ang kasulatan? Unsay gingon din San Mateo 10:28. Gitudloan ta sa simbahan sa pagkadunay impierno. Tuhuan gyud na nato mga kigsunan. Nahaagyo impierno. No? Hell is real. Ang impierno tinuod gyud. Ang pagka naa sa impierno, pagka tinuod sa impierno. Ingon ang Ginoo San Mateo 10:28. O arita sa atong Ginoo. Kay ang atong gibasa is Catechism man to. So atong basahon diri sa Biblia, arita sa Biblia. Suportaran na itong teksto kay mga Latino, di ba ni mo tuog? Di man ni mo tuog Catechism. Di na mo tuog sila Catechism. Mga sa ay, libro ra mo nas Katoliko, inyo ra mo na. O sige, atong basahon ang Biblia. San Mateo 10:28. Unsay gingon din Ningon ang atong Ginoo, ayaw kamo kahadlok niadto mo patay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o kalag didto sa impierno. Uliman ka na. Kahadloki hinuon ninyo ang Dios nga mulaglag sa imong lawas o kalag didto sa impierno. Kano sa aman malaglag ang atong kalag.
kanang makasala tag mortal. Sumala pa sa Catechism of the Catholic Church paragraph 1033. Mga kahigalaan, kanus aman ilaglag sa Ginoo ang atong kalag kanang makasala tag mortal unya maabtan tas kamatayon nga di ta makakumpisal. Nabayay mga tao nga kanunay naghambin sa mortal nga sala. Mga tao nga dili na gyud mugawa sa sala kay gilamian na sa sala. Unya hantod na abtan na lang sa kamatayon bisag katinga na. Di pa gyud mo tuog kumpisal. Namatay nga wa gyud masakramentuhi. Wa ka kumpisal, wa ka kalawat, wa madihugi. Unsay gingon sa Catechism mga kaigsunan sa paragraph 1033. Matud pa diri ato lang basahon mga kaigsunan og balik para po sa mga bag-o lang nagtan-aw. Ingon diri ang Catechism mga kaigsunan 1035 di ay. Ingon ang Catechism, ang panudlo sa simbahan miafirmar sa pagadunay impierno og sa walay pagkatapos niini. So ang kasakitan dito sa impierno way pagkatapos. May untag sakiton ta niya mahuman ra, di ba gyud mahuman. Tapos kamatayon ang mga kalag niadtong namatay diha sa kahimtang sa salang mortal. Munaog ngadto sa impierno. Kastiguhon sa impierno nga walay katapusan. Walay katapusang kastigo. So mao na mga kaigsunan. Muna giingon sa simbahan nga ang tao nga namatay nga naas kahimtang sa salang mortal, kanang tao nga namatay nga wa gyud makakumpisal sa ilang mga sala, wa gyud makadawat sa grasya sa Ginoo, wala kadawat sa grasya sa Ginoo. Unsaon nato pagdawat ang grasya sa Ginoo? Pinaagi sa mga sakramento. Mao man na siya ibawon sa atong kalag sa di pa ta mo panaw dito sa laing kalibutan. Mo ni bawon sa atong kalag ang grasya sa Ginoo. Kay mo ni kinabuhi sa atong kalag grasya sa Ginoo. Unsaon pagdawat nato ang grasya sa Ginoo? Through the sacrament. Pinaagi sa sakramento sa simbahan. Mo kumpisal, mo kalawat, magpadihog. Mo na siya, mo ni wa sa laing tinuhuan. Luwi kay mga laing tinuhuan, mga matay ni nga wa gyud ni grasya. Nya ang karon, mamatay ka nga wa kay grasya, malangit ka. Kay ang grasya ra man gyud sa Ginoo mo'y makapabalaan sa kalag sa tao ug kung ang imong kalag mabalaan, adunay grasya, adunay kinabuhi. Ang imong kalag mamatay ka, siguro gyud kang malangit kay nga naman nakadawat ka sa grasya sa Ginoo. Nakakumpisal ka, kadakong grasya na, nadihugan ka, nakakalawat pa ka. Muna'y nindot nga kamatayon nga makadawat ka sa grasya gikan sa simbahan. Nyag kaning mga laing tinuhuan, kini mga naa sa gawa sa simbahang Katoliko, ang naa sa gawa sa Iglesia Katolika, wa mo ni sila'y kumpisal, way pagkalawat, way dihog, luoy kayo, mamatay nga way grasya. Mamatay nga way grasya, mupanaw diri, mupanaw sa laing kalibutan nga wa gyud taoy grasya mga kigsuunan. Nya kasud ka kag langit, di ka kasud og langit. Munay nakaluoy, munay luoy kay mga laing tinuhuan. Mamatay nga way grasya. Wa pay magampo para nila. Wa man sila pamisa. Mamatay murag iro. Kuning laing tinuhuan mamatay murag iro. Kay nga naman kamatay diri sa lubong. Way pamisa, way nobina, way rosaryo. Mura ra gyud iro. Luoy kayo mga kigsuunan kung mamembro ka sa laing tinuhuan. Kay ini kamatay nimo wa na kay bili para nila. Dili na ka miyembro sa ilang simbahan kung mamatay ka. Pero kitang mga Katoliko, bisag namatay na ng tawhana, kanunay gihapon siyang nahisakop sa simbahan sa Ginoo. Munay gitawag og militant church. Kabahin gapon sila sa simbahan sa Ginoo bisan tuod na nga matay na sila. Mo bitaw nga kitang mga Katoliko magtinabangay rata atong iampo ang mga nangamatay kay bisan tuod patay na sila, miyembro ra gihapon sila sa mystical nga lawas atong Ginoo. Bilong lang sila sa gitawag og militant church. Nasabtan? Pero kung ikaw magpamiyembro kag lain tinuhan, ini kamatay nimo itsapuy ra na ka, mura na kag iro. Ilubong ka, why nobina, why rosaryo, why unsa pa na, why misa mga kigsunan. Wa pag yung kalag-kalag. Kay nga naman para nila ini kamatay sa tawan, ano man yun? Kalimtan naman yun sa hingpit, mura lagi iro, ini kamatay, diretso lay lubong. Wanay pamisa, wala na tanan. Kay para nila, dili naman nasakop nila ang patay. Para nila, wala na may kalabutan ang patay sa mga buhi, ug ang buhi wala na kalabutan sa mga, ang patay wala na kalabutan sa buhi, ug ang buhi way kalabutan sa mga patay. Pero para na itong mga Katoliko, bisan tuod na nga matay sila, may kalabutan gapon sila diha sa mystical nga lawas sa atong Ginoo. Bilong lang gihapon sila sa simbahan. Membro lang gyapon sila sa simbahan bisan tuod na matay sila. Mao bitaw na nga ato gyud silang pamisahan, kabantay mo? Nga bisag patay na sila ato gyapon silang pamisahan. Inig pamisa, litukon man gyud na sa pari, kabantay mo diha sa kanang gitawag nato sa liturhiya sa misa, moingon man gyud na pari hinumdumi Ginoo ang tanang nangamatay. Hinaot mabanhaw sila sa katapusang adlaw, di ba? Ihando man sila.
Handumon sila simbahan kay nganong handumon ma brad nga nangamatay naman na dugay naman ang nangamatay kay bilong gihapon sila sa simbahan sa atong Ginoo. Sakop gihapon sila sa simbahan sa Ginoo. Dili pareha sa ubang lain tinuhuan. Nga ini kamatay sa ilang membro, dili na bilong sa ilang simbahan. Itsapuira na kay wa na nailabot sa ilang simbahan kay patay na. Wrong man na mga kigsuunan. Pero kitang mga Katoliko bisag na nga matay na ang mga mahal na sa kinabuhi. Kabahin lang gyapon sila sa simbahan, kabahin lang gyapon sila sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang simbahan. The church is the mystical body of Christ. Ug tulo ni siya kakahimtang sa church. Doon ay gitawag og triumphant church, mao nang mga santos nga naa sa langit karon nga nagampo para natong mga buhi. Og ikaduha kanang gitawag natong triumphant church. At triumphant church og militant church, kanang militant church mao nang mga kining simbahan nga naa diri sa kalibutan nga nagpanaw pa, nanimbasog pa kita ang simbahan nga naa diri sa kalibutan pa. Og ang kining gitawag natong suffering church. So kining tulo mo ni si tulo ka kahimtang simbahan. Katong mga simbahan nga naa na sa langit, katong mga santos nga naa na sa langit, silang Pedro Calungsod, si San Juan Bosco, San Lorenzo Luis, mo ni sila ang simbahan nga naa na sa langit. Nga perfect na nahingpit na mabasa na sa Hebrehanon 12:22-23. Dunay mga espiritus, mga balaan nga nahingpit na. Mo tong mga kalag nga naa sa mo tong mga kalag sa mga santos nga naa sa langit. Ikaduha kining gitawag na tuog militant church, kita ang simbahan nga buhi nga naa pa diri sa kalibutan. Nga nanimbasog pa pagsukol sa mga tentasyon, nanimbasog pa pagsukol sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Hantod magmadaugon ta ngadto sa langit. So mo ni siya ay militant church. Ang suffering church mo ni mga kalag nga naa karon sa purgatorio nga nagkinahanglan sa atong panabang. Mo ni ang tulo ka kahimtang sa simbahan. Nya naa na sa laing tinuhuan. Wa na sa laing tinuhuan. Muna nga kitang mga Katoliko ayaw gyud mo pailas mga laing tinuhuan kay once mamimbro mo sa laing tinuhuan, mo biya mo sa Katoliko ini kamatay ninyo di na mo kakumpisal, di na mo kakalawat, di na mo dihugan, di pa mo pamisahan. Luoy kay inyong kalag mga kaigsuunan. Ang inyong kalag sirit paskwitis padulong sa impierno mga kaigalaan. Sirit paskwitis padulong sa impierno. Pero kita bulahan kitang mga Katoliko kay usara ta kapamilya. Na usara ta kapamilya mga kaigsuunan. Muna mga kaigalaan, hinaot masabta na ninyo, no? San Mateo 10:28 mga kaigsuunan. San Mateo kapitulo 10 bersikulo 28. Niingon ang atong Ginoong Hesukristo, ayaw kahadluki niadtong mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Hinuno kahadluki ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o kalag dito sa impierno. So kanusa man ni malaglag ang atong kalag kung mamatay ta nga naa sa salang mortal. Malaglag yun ang atong kalag dito sa impierno kung mamatay ta nga naa sa salang mortal. Unya wa ta kakumpisal, namatay gyud ta naa sa salang mortal, wa ta kadawat sa grasya sa Ginoo. Laglag gyud ang atong kalag dito sa impierno. Di ba? Muna nga kinahanglan buhi pa ta, mudawat ta sa sakramento, mudawat ta sa grasya sa Ginoo kay moonay makapabalaan sa atong kalag. Nya kanang mga laing tinuhuan nga naa sa gawa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, way grasya. Ngano mingom ko way grasya kay wa man sila'y sakramento. Wa man sila'y kumpisal. Luoy kay mga kaigsuunan. Muna nga kitang mga Katoliko, padayon ta mga kaigsuunan dinhi sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo mga kaigsuunan, no? Pangutana bro, ikaw ang pinakalas mamatay, kinsa may muampo nimo? May humble question bro, God bless. Okay, tagod. Tubag. Dili sad na mahitabo brother. Kung ako nagyulas mamatay, posible kay na mga igsuon. Posible kay na mahitabo nga ako ang last mamatay. Bisan pa, example, sa tibok pamilya, ako'y mo'y last mamatay. Wala din mag-ampun ako. Naim gapoy mag-ampun ako. Ang simbahan. Kaya ang simbahan, hantod di pa matapos ang kalibutan, magpabilin, mag-exist ang simbahan. Wa ka kabasa diya sa Biblia nga, gisaaran man sa Ginoo, San Mateo 28:19-20, niingon ang Ginoo, panglakaw ka mga tos tibuok kalibutan, o gisangyaw ang may balita. Og tudloi ang tanang mga tao, sa tanan kung gisugo ko kaninyo, so kinsa may gisugo sa Ginoo, mao ang iyahang simbahan. Mo'y gitahasan sa misyon sa pagsangyaw, pagbalaganap sa mga balita, og pangbautismuhi sila, bunyagi sila sa ngan sa Santo. Ingon ang Ginoo, hinumdumi kini, magauban ako kanunay kaninyo kada adlaw, hangtod sa katapusan sa kalibutan. So ang simbahan nga Katoliko, gikan sa unang mga siglo, hangtod karon kada adlaw kanunay nag-exist ang simbahan. Nya, hangtod matapos ang kalibutan,
mag-uban kanunay ang Ginoo hangtod matapos ang kalibutan. So kung ako'y mamatay katapusan sa akong pamilya, example ako, example ra man nimo, lison man na mahitabo ng example. Example, ako'y katapusan nga matay. Unya ang simbahan kanunay man mag-exist. Kanunay man mag-exist ang simbahan. Lison man pud kayo ang mahurot nagkamatay ng simbahan, ang simbahan mo'y mag-unag kamatay kaysa nako. Sible kay na. Subot pasabot, kung ako'y magkatapusan nga matay sa akong pamilya, wala na'y mag-ampo na ko brad nga pamilya kay nangamatay naman. Naa ang simbahan. Kay ang simbahan kanunay maglungtad hangtod matapos ang kalibutan. Nya, kay bawo di ka kano sa matapos ang kalibutan. O di ba? So ang simbahan mo magampo para nako sa akong kalag kay ngano man, kay ang simbahan mga kigsunan dunay prayer nga ipahinungod ana para sa mga patay mo nang naa sa misa. Nga miingon ang simbahan hinumdumi Ginoo ang tanang nangamatay. Bisag gani kamo mga matay mo kamo mga lain tinuan, apilon man gyamo muna mo ampo. Bisag mga salbahis mo sige mo panaot sa Katoliko, apilon gyapon muna mo ampo. Oy, bisag sige mo panaot sa Katoliko, sige mo pamira sa among mga pari. Apilon mo na mo handom kay kana ding ingon hinumdumi Ginoo ang tanang nangamatay. Labi na katong mga wa nay naghandom kanila. Bikin sa man tong mga patay nga wa nay naghandom nila. Mao man mga patay nga mao man mga lain tinuan. Kini mga lain tinuan mo ni sila ang nabilong mga patay nga wa nay naghandom. Di ba? Hinumdum mo diha sa misa moingon na pare hinumdumi Ginoo ang tanang nangamatay. Tanang nangamatay pag ingog kag tanang nangamatay, dili ra man ang Katoliko ra ang namatay. Daghan baya ang nangamatay nga lain tinuan ay Muslim, na Hindu, na iglesia ni Manalo, na iglesia ni Ellen G. White, Seventh-day Adventist. Tanang nangamatay. Og labi na gatong mga wa nay naghandom sa maning mga wa naghandom mo ni mga lain tinuan. Patay nga wa nay naghandom nila. Apilon mo ampo, apilon mo na mo. Amo na mga kigsuunan. Kung kanang imong pangutana kung liso man pud kay na mahitabo nga ako nay magkatapusang mamatay. Kung atong tugutan sa way pag-uyon bisag lison na mahitabo kung ako'y katapusang mamatay. Napa bay magampo nako para nako aron maluwas ko na ang simbahan. Ang simbahan mo na itubag nako bro, Chari Solis sa Dagnot. Mo na siya. Makabuhat pa di ay maayo ang makahinulsol pa di ay na ang patay. Wala kumingon nga makahinulsol ang patay. Ang patay nga makasala, example, ang patay nga tuwa sa purgatorio, makatabang pa mi. Makatabang pa mi. O kumingon nga ang patay makahinulsol pa. Wala. Ang mga nangamatay, mga kalag sa nangamatay nga naa sa purgatorio, pwede pa silang mapasaylo ang ilang mga sala. Pinaagi sa among mga pamisa. Gihangyo na mo ang Ginoo nga Lord, pasayloan ang intawon ang ilang mga sala sa buhi pa sila. So mao na siya, wa kumingon nga ang mga patay makahinulsol pa, wala. Ang kadtong mga tao nga nangamatay, sa buhi pa sila, wa sila makahinulsol sa ilang mga sala. Nya naabtan sila sa kamatayon, wa makahinulsol, ibutan sila sa purgatorio. Kanang mga kalag nga nakabuhat og mga gagmayng sala ha. Wa toy labo tong mga sala nga na mga salang mortal. Kay kabaw man kita mga asa na paingon ng mga taong nangamatay na salang mortal, impierno man gyud na. Ari lang ta mo focus sa mga sala, mga kalag nga nakabuhat og mga gagmayng sala. Mapasaylo pa ba na sila brad bisag patay na kay mga light tinuan, di man namutuan na. Kay para nila once mamatay ka, wala namang kuno na. Wala namang kuno ipagpamasaylo pa sa sala. Once mamatay na. Dili naman kuno na ang papasaylo samtang buhi pa ka, diha naman ka ara gyud buhaton nimo. Samtang mamatay ka, wala na may pamasaylo kuno sa sala. Naa oy. Naa basa gani ang balang kasulatan. 2 Makabiyo 12:43-46. Klaro man kay na. Nga dunay mga kalag karon nga wa pa mabadbari sa ilang mga sala. Kunya si Judas Makabiyo nagampo siya ngadto sa Ginoo alang sa mga patay. So si Judas Makabiyo nagampo sa Ginoo alang sa mga patay. So naghalad og pagampo si Judas Makabiyo alang sa mga nangamatay. In behalf sa mga patay. Kay nagtuo siya nga ang nangamatay mapasaylo pa ang ilang mga sala. So buot pasabot dunay mga patay karon nga mapasaylo pang ilang mga sala. Wa kumingon nga mga patay makahinulsol pa silang sala. Kunili dunay mga nangamatay karon nga diin ilang mga kalag naa pas purgatorio, mabadbaran pa sila sa ilang mga sala. Mabadbaran pa ug mapasaylo pa sila sa Ginoo sa ilang mga sala. Pinaagi sa atong panghangyo sa Ginoo
pinaagi sa atong mga pagampo, hangyoon atong Ginoo, Lord, kaluy iintawon ang iyang kalag, kaluy iintawon ang kalag ni Tampulano, pasayloan na taon siya, Lord, sa iyang mga sala nga iyang nahimo. Wa kumingon nga naipatay nga maginulsol pa, wala. Naay na nga matay karon nga ang ilang mga sala, bisag patay na sila, mapasaylo paghapos Ginoo. Mao nang mga kalag nga naa pa sa purgatorio, naa pa higayon nga mapasaylo pang ilang sala, makabuhi pa sila diha sa purgatorio og dadon na sila ngadto sa langit. Chari solis sa dagnot kanang structure nga simbahan, bro, dili simbahan bot pasabot kapunungan, no? Assembly of believers mo na bot pasabot ako, kapunungan sa mga magtotoo, katawhan ba, katawhan mo na bot pasabot nako sa simbahan, dili structure, dili building nga dito ta manood, magampo, magmisa, dili. Pasabot ako simbahan kanang assembly of believers, katiguman sa mga magtotoo mo na simbahan. Mo man gisugo sa Ginoo, San Mateo 28 panglakaw mo sa tibuok kalibutan, na day structure nga mulakaw, na day structure di mutudlo, na day structure mo bunyag, dili. Ang buot pasabot na panglakaw mo sa tibuok kalibutan, tudloi sila. Ang buot pasabot na mao na ang mga magtotoo ni Kristo, kapunungan sa mga magtotoo ni Kristo. Mao na sila simbahan, mao na mutudlo, mao na magampo para sa mga nangamatay. Mao ni buot pasabot ang simbahan mo'y magampo. Kamantay ka sa misa, ayaw tanawa Ginoo ang mga unsa na diha sa santos nga misa, moingon ta nga ayaw tanawa Ginoo ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. So usa man ning simbahan nga misalig sa Ginoo, dili gyud ni structure, kay ang structure mga Kigsunan di man na mosalig, bato man na, bato bayana, kabilya bayana. Pero nganong niingon man diha sa santos nga misa, Ginoo ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Doon naman ni simbahan nga dunay pagsalig. Di gyud ni bato, di gyud ni structure, kay wa may bato nga mosalig sa Ginoo. But pasabot anang simbahan gipasabot diha nga misalig sa Ginoo, mao na ang kapunungan, pundok, grupo ni Kristo. Mao na ibot pasabot nako, mao na gisugo sa Ginoo diha San Mateo 28:19-20 nga panlakaw mo sa tibuok kalibutan, mao na ang simbahan nga kanang gitawag natong assembly of believers. Dili na simbahan nga katong structure o building o bato, dili na mao. Mo na ito bag nako, bro. Okay, unya niingon ka nga ay sa to ning basahon ning iyang structure ng simbahan, bro. Mo na ako nang gitubag. Makaampo ba din na? Wala ko moingon nga structure may makaampo. Pasabon nako ang kapunungan, pundok, assembly of believers, katong mga pundok mga magtutumo to'y magampo, maghalad pagampo para sa mga nangamatay. Mo na siya ang simbahan, kapunungan, grupo sa mga magtutuo ni Kristo. Mo na ang simbahang Katoliko, mo na magampo, maghalad ug mga pamisa para sa mga nangamatay. Dili sabton tanang taon mamatay nga ikaw pinakalas, mas standing gyud kinsa may moampo ana, bro. Ang pinakalas, bro, nga tao, bro, mamatay aron dili sabton. Ang pinakalas nga tao mamatay, bro, kinsa man ang pinakalas nga tao mamatay, bro? Nganli sa kuno na. Nganli na bi. Kay kanimo example ra man na. Example ra man na unya kanang example lisod man na mahitabo. O di ba? Nangutan na kag pinakalas, bro, nga tao mamatay. Kinsa man sa nang pinakalas nga tao mamatay? Kay sultihi ko ana. Kinsa na siya? Kay lisod man gud kayo, bro, nga imo kung pangutanon na pinakalas nga tao mamatay. Kinsa lagi na pinakalas nga tao mamatay? Kinsa pa may magpamisa ana niya, bro? Siya may pinakalas nga mamatay. Wa di kay kahibaw, brother? Wa di kay kahibaw nga dunay paagis Ginoo, brother, nga bisag atoy butang siya last tao mamatay. Nay paagi ang Ginoo ana, brother, nga dili na siya kinahanglan og iampo pa nimo, nay pinakalas. Dunay paagi ang Ginoo ni ana, brother, nga bisan tuod siya pinakalas nga tao mamatay niya, wala nay laing tao pa siya na julas kinsa pa magpamisa niya. Nay paagi ang Ginoo ana. Kasi paagis Ginoo. Ha? Kasi paagis Ginoo atong basahon unang Korinto 15:50 uno. Aniya karon ginasulti ko kaninyo usa ka tinago, kitang tanan dili mga tulog, apan kitang tanan kalit lang mga usab. So kaliton na siya usab sa Ginoo. Nunid na siya, wala nay magampo niya kay nangamatay ng tanang tao, siya nay last tao nga namatay. So sa kalit ingon ni San Pablo, kalit lang siya nga usab, hinluan siya sa madali, kalit lang siya mausab, mahinlo siya, nunid na siya nga iampo pa siya. O kung atong nitugutan nga siya ilas mamatay, o kalit lang siyang mausab, ingon si San Pablo. Mao nay paagis Ginoo, brother.
Wadi ka kabasa na unang Korinto 15. Kasi ingon diri sa unang Korinto 15:51 ingon diri San Pablo. Ingon San Pablo, mao kini ang tinago. Kitang tanan dili mga matay kun dili sa kalit mga usab kita. O mo na. Example kung dunay mga tao nga siya katapusang mamatay. Nya tanang tao nga matay na kinsa pa may mumisa niya, wala lay mumisa niya. Dili na nimo siya yampo pa kay siya nang kahay katapusang atuyasyon, siya katapusang tao mamatay. Dili na wala lay magpamisa niya, wala na pamamisa, di na dito sa maluwas. Ingon ang Ginoo, kalit lang siyang mausab. Kalit lang siyang malimpyo, kalit lang siyang mahinlo, nga di na siya moagi og purgatorio, kalit lang siyang mausab. Limpyuhan siya sa Ginoo. Mo ni paagi sa Ginoo, brother. Nga nunid na siya ipamisa, nunid na siya iagi purgatorio kay wala go to, katapusan na gud. Mo na siya, brother, ang tubag nako sa imong nindot nga pangutana. Bro, or mga tao sa kapunungan, kinsa may moampo di ay sa nangamatay nga las. Ang kalit lang siyang mausab, brother. Wala na moampo. Kay siya naman kay katapusan ang mamatay. Nya nangamatay ng mga kapunungan. Asa? Mamatay na ang tanang believers, bro. So wala na simbahan. So matapos sa pod ang kalibutan, dunga ni sila kamatay, brother. Ang last nga tao ug ang simbahan dunga na kay kung ating tugutan nga mga matay na pod ang last nga tao ay mga matay ang mga unang matay ng simbahan. Patay ng simbahan. Di man po na mahimong patay na sad ang simbahan, brother. Ang simbahan, brother, kanunay man ang mulungtad tibuok panahon. Kada adlaw mulungtad man ang simbahan hantod matapos ang kalibutan. So mao na siya, brother. Dili na mahitabo sad, brother. Lisod na mahitabo sad ang imuhang pangutana. Kasi na may muampo di ay sa namatay nga las. Wala na say magampo kay tanan tapuso naman kalibutan. Oh, tapos naman ang kalibutan unsa pa may ampo nimo diha tapos naman kalibutan. Kay wala goy simbahan. Nya ang Ginoo ingon ba yang Ginoo maguban siya simbahan nato matapos ang kalibutan. So sa pag-uban sa Ginoo sa iyang simbahan nato matapos ang kalibutan. Ay ang yabag si Kadasig, ay yabag. Kay naagod siya sa simbahan nga yabag. Wade ka sa simbahan nga yabag, ang gatukod anang simbahan sa Seventh-day Adventist yabag man. Na may sakit sa utok, so ikaw mo yabag. So mao na siya, brother. So ani ni siya ha? Kung doon ay tao last na siya mamatay, nya kinsa pa may muampo niya. Dili pud na mahitabo nga siya ay last mamatay. Naa may simbahan. Na simbahan. Kung ato tugutan nga assembly believers nga hurot na ang simbahan. So matapos sa pud ang tibuok kalibutan na angay tanan. Angay tanan. Kay kanusa man mo hangtod ang pag-uban sa Ginoo sa iyang simbahan hangtod matapos man ang kalibutan. So buot pasabot ang paghangtos pag-uban sa Ginoo sa iyang simbahan sa katapusan na sa kalibutan. Nya sa katapusan sa kalibutan doon na pa day last mamatay. Na pa day tao mabuhi paan ay kanang last pa mamatay. Tapos naman ang tibuok kalibutan ana. So di po na mahitabo, brother, ang imuhang mga pangutana. Assume ra na nimo. Disod na mahitabo sad, brother. Okay? So ana ra na mga kigsunan, no? Bro, wala may purgatorio sa Biblia ang gingon tao. Ay purgatorio sa Biblia akong basahon. Kung na ako mabasa nga na purgatorio, saon taman? Maingon kag way purgatorio, nyag na ako mabasa sa Biblia ang purgatorio. Tingalig diha ka nangita sa Biblia nga si Buano. Makaingon yung kag way purgatorio kay kanang purgatorio di man ang word si Buano. Di ba yan si Buano, mura man kag nangita word nga saging diha sa in-English nga dictionary. Di juga kita word nga saging sa in-English nga dictionary. Kay ang nasa in-English kay banana man. Oh. Pero kung moingon ka nga way purgatorio mabasa sa Biblia, depende sa Biblia. Unsa nga Biblia kanang Cebuano? Kay kanang pulong purgatorio di man na Cebuano. Spanish word man na. So kung mangita ka word purgatorio gyud, adto ka mobasa sa Biblia nga Spanish Bible. Oh. Nya moingon gyud kang way purgatorio, nya kung mabasa nako diha sa balaang kasulatan sa Spanish Bible na may purgatorio unsaon taman? Magkatoliko kag balik. Oh. Be, unsa may atong kondisyon? Kung mabasa nako sa Spanish Bible nga naay purgatorio, magkatoliko kag balik. Niya. Tumasahon na. La Sagrada Biblia. Arita sa Spanish kay nangita ko kag word purgatorio, nya kanang word purgatorio Spanish word man na. Di man na Cebuano. So ayo basa sa Biblia ang Cebuano kay maupaw na lang ka, malangkat na lang na imong buhok, matagak na lang na imong matag pinangita, di gyud kakabasag word purgatorio sa Cebuano nga Bible. Arita sa Spanish Bible. Kay nangita man kag word nga purgatorio, nya kanang word purgatorio Spanish man na. So arita mo basa sa Spanish Bible. Unang Pedro 3:19, La Sagrada Biblia. Ingon ka way
purgatorio, ato kuno basa wa bay purgatorio. Ingon dinhi si San Pedro, dinhi sa La Sagrada Biblia. Ingon si San Pedro, "Alos talis predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Nue, especialmente durante los 120 años que duró la fabricación del arca el Padre sa entende por espíritus las almas way por cárcel el purgatorio." Naama lagi. Ingon ka way purgatorio sa Biblia, na ay purgatorio sa Biblia, diha lang sa Spanish Bible, La Sagrada Biblia. Mabasa o? So ayaw pa makakigsuon kay di na may mailad ninyo. Mingon mo way purgatorio na, usam din ni usam din ni. Way por cárcel el purgatorio. Bro, di ka kaingon nga di mahitabo oy kay mahitabo na bro pirting loya. Mingon man kag di ka mingon ka nga di mingon kung di mahitabo nya para nimo mahitabo. O sige. Challenge na ko nimo, before ti katubagon ana. Kinsa ang tao nga last mamatay? Kay ni assume man ka nga mahitabo gyud na nga dunay joy last tao mamatay bi pangutana. Kinsa mang tao nga last mamatay? Makangan ka na. Kay kanay mo mahugman guna siya og kanang example ra man guna. Gi-assume na nimo ba pero wala pa na sa aktual. Wa pa na sa aktual. Wa di ka kahibaw di ay. Wa di kay kahibaw ana nga kanimong pangutana assume ra man nimo. Dili lagi mahita atong tugutan. Kay example ra man kanang assume ra man guna. Kani akong tubag assume ra po niya akong tubag. Nga atong i-assume nga nailas mamatay. Mo ni akong tubag sa imong gi-assume nga pangutana. Kanang tao nga last mamatay. Wala na bagyo siya ilain kanang wala na di siya pamisa na day brad, wala na mo pamisa niya. Nga mo ingon magagwalay la kanang mo pamisa niya. Nga ingon ang balaang kasulatan unang Korinto 15 kanang ngano ingon man ka nga sana kanang last mamatay. Unya ngano ingon man ka nga wala na mo pamisa niya. Ngano ingon ka wala mo pamisa na may simbahan. Ha? Na ay simbahan. Nga ang simbahan kanunay ng buhi. Hangtod matapos ang kalibutan. Bisag matapos ang kalibutan, no aga po itaw last mamatay, pastilan. Posible kay na Posible kay na. Nangamatay niya, ikaw na noon ng last mamatay, wa na mo ampo nimo. Ngano mo ingon lagi kagway pag ampo nimo? Naa lagi ang simbahan. Ang simbahan di man na mamatay. Posible kayo, ang simbahan mag-una hinog kamatay kay nimo. Posible kayo. Posible kayo ang simbahan mag-uba na. Ang simbahan o banana sa Ginoo hangtod matapos ang kalibutan. Hay may mag-una day kamatay ang kanang last tao nga mamatay o kanang matapos ang kalibutan. Be, tubaga akong pangutana. Kanus hay may mag-una ana kanang last tao nga mamatay, katapos ang tao mamatay o ang pagtapos kalibutan. Be, tubaga ko na brother. Chari Solis. Pwede ram ni atong pasudlon ato ko nang i-add be. Ading ka brother, pwede ram Usa lagi akong pamatud-an kadasig pagtuo. Usa may akong pamatud-i. Tanawa hadlok magani kay decline magani mo, mailam di kas comment. Posible ka na usaon ko pagpamisa patay na ganin tanan. Dili lagi mahitabo nga patay ang tanan. Naay simbahan. Ang simbahan kanunay na magluntag kada adlaw hangtod matapos ang kalibutan. Mao bitan niana ko nimo ubanan na kanunay ang Ginoo ang simbahan. Hangtod matapos ang kalibutan, hay may day maguna ang pagtapos kalibutan o kanang last nga tawo mamatay. Be, kapag ako pangutana, doon naman kahit imo man ang gi-assume. Doon ay last tao mamatay brad kisa pa may mag-ampo niya. Gitubag tikaw, kana laging last nga tao mamatay, dili ko mutuo nga last na siya tao mamatay. Siya mo'y last nga tao mamatay. Na ay simbahan mga kigsunan, ang simbahan mo'y mag-ampo ana niya. Na ay simbahan. Ya mo ingon ka, wala na may simbahan, imposible na way simbahan. Kay ang simbahan ubanan na sa Ginoo hangtod matapos kalibutan. Nya karon mingon ka wala ni simbahan, tapos na ang kalibutan, dili na ka makaingog dunay last nga tao mamatay kay wala goy. Tapos na ang kalibutan kay wala goy simbahan. Kay niingon kong Ginoo, mag-uban ako kanunay sa simbahan hangtod matapos ang kalibutan. Ang pag-uban sa Ginoo hangtod matapos ang kalibutan. Karon mingon kag naapay last nga tawo mamatay, ngano mingon pa magkadunay last nga tawo mamatay nga ang kalibutan natapos naman ana. Kay ang simbahan wala naman kaha. Di ba? Wala naman kay mag-ampo kay wala na may simbahan. So tapos na ang kalibutan ana. Yang ano mingon pa man kadunay last nga tawo mamatay nga tapos sa kalibutan ana, tabla na. Tabla. So dili ka man kanay mong pangutana brother, gitawag na siya og kana bitawng pangutana nga sayop. Pangutana nga sayop kay una
Kay bawag ka nga last na siyang mamatay. Nga nangutana pa man kag kinsa pa magampo niya. Last na man ka siya mamatay. So ang imong pangutana sayo. Mura ra kag nangutana ba nga ang Dios makahimo sa tanang butang? Mahimo ba niya nga makasakwat siya, makahimo ba siya og makasakwat ba siya og usa ka dakong bato nga di niya madaog? Murag sumpaki ba? Di gyud mura sumpaki gyud. Nagbuhat ka og statement nga sumpaki. Sayop man na. Ingon ko nga itong i-assume doon ay tao nga last mamatay. Kung last na ka na siya mamatay, nga nang mangutana ka pa man, nga kinsa pa may magpamisa niya, last na ka siya mamatay. So imong pangutana pa lang daan, wa ka kasabot sa imong pangutana. No? Siya mo kuno'y last nga mamatay sa tibuok kalibutan. Kinsa pa may pamisa niya, ay nagpangutana kinsa magpamisa niya, siya na magkay last mamatay. Di ba? Nangutana ka nga sumpaki sa kapangatarungan. Ni premise ka, ang imong premise is sumpaki sa imuhang pangutana. Pero imposible sa na eh. Nga siya last mamatay niya wala na magampo niya. Imposible kayo. Na may simbahan brother, may simbahan. Saan ko pagmisa nga patay na gani ang tanan, dili gyud mahimong patay lagi na ang tanan. Kay kung ingon kag patay na ang tanan, nya doon na pay last mamatay dili na tanan. Pastila nimo. Moingon ka nga dili lagi mahimo nga napay magpamisa niya kay patay ng tanan. Patay na magkantanan nga nang ingon mo kag doon na pay last nga mamatay. Dili tanan kay napay last nga nawahing og kamatay. Logic ba pag ningon gani kag last siya last nga namatay. Unya ningon kag namatay ng tanan. Ayaw lagi pangutana lagi nga masumpaki sa imuhang unang premise. Mura kag nangutana nga ang Dios mahimo niyang tanan niya makahimo ba siya pagsakwat og bato nga di niya madaog. Himo ganyan tanan niya di hinon niya madaog. Mo na siya pangutana nga sayo. Pag-ingon kag siya patay ng tanan brad, patay ng tanan. Patay naman kahang tanan, unya nga doon na pa may last laging namatay, so dili na tanan. Kay imo pangutana ba ikay galibog. Pero di sa kumotoo nga doon nagyoy last nga mamatay. No, ay kanang last nga mamatay mingon kag wala nay magampo na. Dili na mahimo sumpaki na kay ang simbahan maguban kanung ang Ginoo maguban kanunay sa simbahan. Kanang purgatorio nimo pamatud brad o pamatudan ko na. Pamatudan ka na. Unsa man sulod ka karon? Okay. Pwede ra ka mosulod ka karon brother. Yo Jembre Gapo ang moderator sa mga sokol ka. Sige brother nalingaw ra ko si mo ba God bless nimo brother. Ana ra na sa Exxon. Mo na siya. Di imposible sa kay na nga siya last mamatay niya ingon kag namatay ng tanan. Namatay ng tanan niya doon na pa last namatay pastil lang. Ayaw pangutana sa debate pa na pangutana nga sumpaki sa imuhang pahayag. Nangutana ka nga nagsumpaki sa imong gipahayag. Okay. Kanang purgatorio nimo pamatud ina sige ato nang pamatud-an. Isa gusto pagkakaroon ato nang pamatud-an diretso. Iyan dalumbar. Okay. Pwede na magamusod, Charis Solins. Pwede na dito musod. Ay, laghadlok ko. Ano mahadlok lang ka? Siring-siring naman na ito. Hindi lang kayo na ito taso ng mga igsoon kay init na. Bantang ng init dili. Okay, so salamat mga kigsunan nga dili mahi nga salamat kayo mga igsoon kaning akong programa dili ni mahimo kung dili pinaagi sa inyong pagsuporta. So salamat kayo sa mga nagsuporta mga kigsunan katong mga niaging adlaw, mga pagsabado, Domingo sa amo ang katong madridihos no na amo ang debate nga wa madayon kay atras ang kontra mga kigsunan. So salamat mga kigsunan ha sa inyong pagpaminaw niining akong gipaambit karon hinaot nga namoy napupo nga mga pagtulungan mga kigsunan sa akong gipaambit karon. Amen. So ang Dios manalangin kanatong tanan. God bless ug Ave Maria kanato sa saman. I-final ang imong topic unyong gabi. So i-final ako ang imong topic is ni Bro Eugene. Pamatud-an ako nga ang pagtulunan kabahin sa purgatorio mabasa sa Biblia. Kana ha, pamatud-an ako nga ang pagtulunan kabahin sa purgatorio mabasa sa Biblia. Kana pakana Osbon ko kada 6 pagtuo, kada 6 pagpangilad. Mao ni ha.
Kadasi is pagpangilan. Pamatud-an ko, isuwat diha. Nya mo na isi ni Bro Eugene. Pamatud-an ko nga ang pagtulunan kabahin sa purgatorio mabasa sa balaang kasulatan, mabasa sa Biblia. Anara? Nya i-update ko. I-update ko nga to ni i-update ko kung sugod ba si Bro Eugene karong gabi. Ha? So, ana lang mga kaigsunan ha. Kasi ni tanaw ning mga nag-message ako. God may bless you forever, brother. Salamat Armando Lapinya. Okay, salamat mga gisunan. Ang Diyos manalangin kanatong tanan. God bless o Ave Maria kanatong tanan. Sinasamahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Bye-bye ug amping.